دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا مل کے مظہر بھی مصطفیٰ مظہر بھی مصطفیٰ. ایک جملہ تساں بولنا ہے باقی سارا کم میں آپ ہی کراں گا. یہ مصطفیٰ ہے تساں کہنا باقی سارا کم میرا ہی ہے. اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی مظہر بھی مصطفیٰ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تواڈے جو جڑا بندہ عمرے تے گیا ہے یا جڑا بندہ حج تے گیا ہے, میرا سوال او دے نال ہے. جڑا نہیں گیا او دے واسطے دعا ہے اللہ اج سیداں دی برکت نال لے جائے. آمین. عرس بھی سید دا ہے تے بیٹھے بھی سید نے. جے تسی سیداں دی شان ہے جڑی ہولی کہنا ہے سبحان اللہ, پھر باقی تقریر میں جا کے لاہور ہی کراں گا. ذرا اونچا بولو سبحان اللہ. ہلے میں ایک شیر سیداں دی شان وچ پڑھنا, پھر تسی میرے سامنے وٹے رکھنا, جے وٹے بھی نہ کہن سبحان اللہ تے پھر گل کرنا. لیکن ہلے میں صرف کیا ہے بھئی عرس بھی سید دا ہے تے بیٹھے بھی سارے تے سجے کھبے اج سید ہی سید نے. ساڈی گل بن جانی. جیڑا بندہ تواڈے چوں گیا ہے میرا او دے نال سوال ہے, جیڑا نہیں گیا او دے واسطے دعا ہے کہ جیڑا بندہ جدوں عمرے تے جاندا ہے تے واپس آندا ہے تے لوکی او تا متھا چومدے نے کہ نہیں؟ لوکی او دے ہاتھ چومدے نے کہ نہیں؟ بولو. اچھا لوگوں کو پوچھو بھئی تساں کیوں چومیا؟ آندے نہیں حجر اسود نو چوم کے. اچھا او دے کولوں پوچھیا میں کہ بھئی تو حجر اسود نو کیوں چومیا بھئی؟ بھئی تو ایڈا اوکھا کیوں ہویا ہے؟ ساؤ ہو گیا بندہ, سا ہوتے دا ہوتے تھلے دا تھلے, احرام دی چادراں بھی کھل گئیاں, اوکھا الگ ہویا. اوتے دی چادر اکثر تھلے بیلٹ نہ بنے ہوئے تے تھلے والی چادر بھی کھل جائے, اتنا رش ہوتا ہے. تے سا ہو جاتا ہے بندہ, تے واپس آ کے 15-20 منٹ تے انہوں پانی پاندے رہو تے پھر انہوں جان آندی. تے انہوں پوچھو ایڈا اوکھا ہون دی کی لوڑ ہے چلیا, کیوں تو ایڈا اوکھا ہے, کیوں انہوں چومیا؟ انہیں کیا انہیں کہا جی چمڑا بڑھدا سی. میں کہا کیوں؟ آندا ہے انہوں حضور نے چومیا. یا تے تسی سارے اٹھ کے ہن ٹر جانا, یا پھر ایڈی اچھی سبحان اللہ کہنا کہ مینوں بھی چاسا ہے. سنو ذرا میرا جملہ سن کے کہنا, ہلے نہیں. یا تے ٹر جانا یا پھر کہنا سبحان اللہ. ہن جملہ سنو. میں کہ کیوں چومیا ہی؟ آندا ہے جناب حضور نے جو انہوں چومیا. میں کیا اچھا او میں کیا جس نو حضور چومن او دا اے حال ہے تے جنہیں چومیا ہی نبی دا متھا ہوئے. ہن میرا پھر شعر سننا ذرا بھئی جنوں حضور چومن او ایڈی شان والا تے جنہیں چومیا ہی نبی دا متھا ہوئے. میرا شعر سننا بھائی ذرا. اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی مصطفیٰ. تھوڑی جی کسر ہے, تھوڑی جی, زیادہ نہیں, تھوڑی جی رہ گئی ہے. پھر ایک باری. اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی مصطفیٰ, مظہر بھی مصطفیٰ. او رخ مصطفیٰ دے بوسے نت سادیا پہلیندی. حضرت علیمہ ہے جی. رخ مصطفیٰ دے بوسے نت سادیا پہلیندی لندی 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 لندی. رخ مصطفیٰ دے بوسے نت سا نت ایک دو واری بھی نہیں, ہوئے نت سادیاں پہلیندی. سکھیاں نو آپ جا کے خود مسکرا کے کہندی 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 کہندی. سکھیاں نو آپ جا کے خود مسکرا کے کہندی, خود مسکرا کے کہندی کی کہندی؟ کہندی دل وچ بھی مصطفیٰ ہے, او دل وچ دل وچ دل وچ دل وچ دل وچ دل وچ
ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਏ ਬੋਲੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਏ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਏ ਦਿਲ ਪਰ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਏ ਦਿਲ ਪਰ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਏ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਲਵਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਲਵਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਲਵਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲੋ ਮਜ਼ਹਰ थोड़ी फिर आवाज घट हो गई है फिर पढ़ना पड़ना मैनू अल्लाह दे जलवियां दा मज़हर भी मुस्तफा है। एक सवाल करना जवाब तुसी देना मेरी नात भी तकरीर ही होंदी है अद्धी तकरीर मैं नात च कर छड़नी होंदी है सवाल करन लगा जवाब तुसी देना ए जेड़ा रोज तुहाडे घर पकदा है रोजाना ये तुहाडा लंगर है सुभान अल्लाह वाह 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 मदीने है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਣਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਢੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲੋ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣਾ ਹੈ सैयदा का लंगर जड़ा तकसीम होना है कोई बंदा कह सकता है साडा नहीं बोलो यार सजादा नशीन किबला सैयद मकसूद शाह साहब इन्हां कोलों भी पूछो अनवार शाह साहब कोलों पूछो और जेड़े सादात बुजुर्ग बैठे ने जरा पूछो इन्हां कोलों जी ए लंगर इन्हां भी यही कहना है कि नहीं ऐसे तरह भाई है ही जुमला इंज ही है भाई मैनू कसम अल्लाह दी कब्रिस्तान विच तकरीर करन दा कोई तजर्बा नहीं मैनू सारी जिंदगी मेरी तकरीर करदे गुजर गई है पर मैनू आज तक कब्रिस्तान में मैं तकरीर नहीं की मैनू आती नहीं मैनू जिंदा लोगों नाल गल करन दी आदत है जे तुसीं जिंदा हो ते बोलो मैनू तजर्बा नहीं शादी कब्रिस्तान तकरीर कर रहा मैं जिंदा लोगों जिंदा मेरे सामने बैठे ने तुम नहीं बोलोगे तो मैं ही समझागा मैं कब्रिस्तान मैं ये तकरीर करनी होती है या मैं बस करनी होती है मैं दो ही काम करना या तकरीर करना या बस करना जो लोग सुनन तो मैं तकरीर करना जो लोग थक जान तो मैं हुण तुसीं दसो मैं की करा मैं तकरीर करनी है या बस करनी तो फिर तकरीर करनी नहीं तुसां करवानी है करवाउण वास्ते तुहानूं बोलना पैना जिन्नी वारी मैं आखा इन्नी वारी कहना पैना सुभान अल्लाह हाले थोड़ी कसर है हाथ चाह के भी कहो कोई मसला नहीं ये जागते रहोगे तो गल होएगी हैं हुण मैं सवाल फिर करन लगा वो लंगर तुहाडा नहीं फिर तुसीं थोड़ा हौली बोलो वे लंगर तुहाडा नहीं हुण जेड़ा इत्थे पक्केगा ते असीं खावांगे ये तुहाडा नहीं जेड़ा असीं कमा के अपने हथी अपने पैसे कमा के ले आने हैं साडे घर अपने साडे पैसों दा पकदा कोई कह सकदा साडा नहीं हाय 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 शायर ने क्या होए साडा की है ते फिर दस भाई शायर तू दस वो आंदा मैं दसना कौन पईए खांदी मेरे नबी दा सदका ओ कौन पईए खांदी मेरे नबी सदका 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 ओ कौन पईए खांदी मेरे नबी दा सदका सरकार ही ने काबा सरकार ही ने किबला सरकार ही ने किबला मरकज भी मुस्तफा मरकज भी मुस्तफा महवर भी मुस्तफा अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह ये मेरी हले नात दा नारा तकरीर दा उधार है
نہ تے چلو تسی اتنا لایا کوئی نہیں، پر تقریر چڑھا ہو رہا نعرہ میرے کو برداشت نہیں ہونا، پتہ لگے تسی نعرہ لایا ہے۔ آخری شعر، وقت میرا بڑی تیزی نہ لنگ گیا، میں آخری شعر، اس لیے اور شعر باقی نے، لیکن میں آخری پڑھ کے پھر میں تقریر والا آواں گا، اگرچہ میری نعت بھی ادھی تقریر ہو گئی ہے، لیکن میں پھر تقریر باقاعدہ تقریر والا آن لگا جے، لیکن اس تو بڑا شعر میرے کو کوئی نہیں جڑا میں ہن پڑھن لگا۔ اے میں یوسف میمن نو سالے صاحب کا جو ساری زندگیوں نے پنجواں شعر حضور دی آل واسطے پڑھے، پنجواں شعر حضور دی آل واسطے ایسے ہی ہے، اللہ اکبر، میں پنجواں شعر پڑھن لگا، اس تو بڑا شعر میرے کو ہے ہی نہیں، یا اٹھ کے ٹر جانا سارے تسی، مینوں نہیں چاہیے او مجمع جڑا آل رسول دی گل ہوئے تے داد نہ دے، اس تو بڑا شعر میرے کو کوئی نہیں۔ ہوئے 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 شعر سننا ذرا۔ اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی او مظہر بھی دعوی یار میرا عاشق کمال بنسو، کیڑا بڑا دعویٰ شاہ جی، دعوی یار میرا عاشق کمال بنسو، وہ چشم حسین لے کے ویکھو تے آپ منسو، چشم حسین لے کے ویکھو تے آپ منسو، ویکھو تے آپ منسو، کہ زہرا بھی مصطفیٰ زہرا بھی مصطفیٰ، زہرا بھی مصطفیٰ، بولو زہرا، زہرا بھی مصطفیٰ، حیدر بھی مصطفیٰ، اللہ دے جلویاں دا، اللہ دے جلویاں دا، اللہ دے جلویاں دا، مظہر بھی مصطفیٰ، مظہر بھی مصطفیٰ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اے جدو نعرہ لانا نا تاجدار ختم نبوت، اے ہاتھ تھلے نہیں رکھنے، یہ نعرہ مرزائیاں نو چیر کے رکھ دا ہے، تسی 100 تقریراں کرو ایک پاسے تے ایک نعرہ ایک پاسے، اس لئے بڑا سینے دا زور لاگ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سلامت رہو، ایک باری پھر کہنا زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات دی وقار عرس حضرت قبلہ پیر سید دلاور حسین شاہ صاحب دامت رحمت اللہ تعالی علیہ، قال اللہ فیضانہ، اللہ ان کا فیضان جاری رکھے، تے سادات تشریف فرمانے زیب سجادہ حضرت قبلہ پیر سید مقصود شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قبلہ سید انوار علی شاہ صاحب گیلانی، آپ دا حکم سی کہ میں حاضر ہوا اور بحمداللہ فقیر حاضر ہویا، میرے لیے باعث سعادت ہے۔ حضرات دی وقار اپنے وقت دے اندر رہندے ہویاں گل کراں گا، لوگاں نے اج ولایت تو سمجھن دا معیار اپنی عقل نو بنایا ہے، لوگ ولایت نو اپنی عقل نال سمجھتے ہیں، لوگ آنے نہیں میری عقل جنو تسلیم کرے او ولی تے جے عقل تسلیم نہ کرے آندے نے کی ہویا، اے لوگوں نے اج معیار بنا لیا، چونکہ اج نیٹ دا دور ہے، ہر بندہ ہر کسی نو سن رہا ہے، ہر کسی دی اپنی طبیعت بن گئی ہے، لہذا لوگ جویں اور گلاں نو معیار بناندے نے اپنی عقل دے نال، انہاں ولایت نو بھی اپنی عقل دے نال سمجھن دی کوشش کیتی اور اے کہہ کے بعض جگہ تے انہاں رد کر دیتی ہے گل، جڑے ٹی وی دے اینکر اسکالر نے، 2 نمبر اسکالر تے جڑے نیٹ پہ تقریراں کرتے پھردے نے، انہوں نے اے کہہ کے آج ولایت نو رد کیتا ہوا ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات عقل میں نہیں آتی،
تو اے کیا کہ وہ کہتے ہیں جی نہیں ولایت کیا چیز ہے، دیکھیں بس قرآن ہے اور حدیث ہے، بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، قرآن ہے اور سنت ہے، بس بات ختم ہو گئی، بس ولایت کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہو جدوں یہ آیت کریم پڑھی جائے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو کہتے ہیں نہیں اولیاء سے مراد یہاں پر یہ تھوڑی ہے، اولیاء سے مراد ولی تھوڑی ہوتا ہے، اولیاء سے مراد دوست ہوتا ہے، اور اللہ کسی کو بھی اپنا دوست بنا سکتا ہے، یہ نبیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، لہذا یہ کہنا کہ یہ کسی داتا علی اجمیری کے لیے ہے، یہ کسی خواجہ معین الدین چشتی کے لیے ہے، یہ کسی بہاؤ الدین ذکریہ ملتانی کے لیے ہے، یہ کسی دلاور حسین کے لیے نہیں، یہ نہیں ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ میں نے کہا اپنی بات پہ قائم رہنا، اساں کھچ نہیں مارنی، تو کھچ ماری ہے، اساں قرآن پڑھنا، اساں کھچ نہیں مارنی، ایک لفظ کھچ ایک لفظ چول ہے، اساں نہ کھچ مارنی ہے نہ چول مارنی، تو اپنی عقل نال گل کیتی ہے، اساں قرآن نال گل کرنی ہے، تو ولایت دا انکار اپنی عقل نال کیتا ہے، اساں ولایت دا ثبوت اپنی عقل نال نہیں کرنا، اساں ولایت دا ثبوت قرآن نال کرنا۔ عقل دا انکار ہو سکتا ہے، قرآن دا انکار دے نہیں نہ ہو سکتا، زور نال بولو سبحان اللہ۔ عقل دا انکار ممکن ہے لیکن قرآن دا انکار دے ممکن نہیں، عقل دے انکار نال بندہ کافر نہیں ہوتا، قرآن دے انکار نال بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضرات جی وقار اساں کیا پہلا جواب سن، عقل تے عشق تو ہی ہار گئی، علم دے دلیلاں دے اپنے پاسے، بھائی عقل دے عشق تو ہی ہار گئی، تو میں کیا عقل دا کی معیار ہویا؟ جڑا عشق دا مقابلہ نہ کرے انہیں دلیل دا مقابلہ کی کرنا ہے، جڑا عشق دا مقابلہ نہ کرے انہیں علم دا مقابلہ کی کرنا۔ بھائی عشق تو ہار گئی، عقل کے نہیں ہار گئی، میں انہیں قرآن پڑھنا، میں انہیں حدیث پڑھنا، جی گل میں قرآن اور حدیث تو ثابت نہ کرا تو جو مرضی تہاڈی حضرات دی وقار سزا دینا، جی میں قرآن و حدیث تو گل ثابت کراں تے پھر اپنے مسلک تو ذرا بھی رتی برابر بھی اگے پیچھے نہیں ہونا، کیونکہ مزہ تے آئے نا سادات دی بستی عرس ہوئے سید دا، زیر صدارت بھی سید دے، بلان والے بھی سید تے مسجد ہوئے حضرت ابو بکر صدیق دے نام دی، بھائی مزہ ہی اتھے آندا جان دا۔ کسی نے کہا جناب سید کون ہے، اصلی سید کون ہے، نقلی کون ہے؟ میں کہا ایڈا زیادہ زور لان دی لوڑ نہیں، ویکھی سید دے دل وچ ابو بکر ہے کہ نہیں، گل ختم۔ بھائی لیکن ذرا سید دے دل وچ حضرت ابو بکر ہیں کہ نہیں، گل ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا شاہ ہونا اور ہے، سید ہونا اور ہے، کیونکہ شاہ کالا بھی ہو سکتا ہے، کالا شاہ بھی ہوتا ہے نا، تو میں کہا سید کیا ہے؟ میں نے کہا مختصر بات ہے، جو اصلی ہوگا اس کے دل میں ابو بکر ہوگا۔ زور سے زور سے زور سے نہیں زور سے زور سے زور سے پتہ تے لگے نا تصویروں سے چاہے ہو، یہ پہچان ہے نا حضرات جی وقار، معیار ہے نا، اس لیے کہ ہم آج کوئی لڑائیاں کرانے تو نہیں آئے نا، ہم نے لڑائیاں تو نہیں کرانی، ہم تو جوڑنے والے ہیں، سنی شروع سے جوڑنے والا ہے، اور جوڑ میں اہل بیت اور صحابہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ لو بھائی میں کہ نہ اساں کھچ مارنی ہے نہ اساں چول مارنی ہے، اساں پڑھنا قرآن، اساں پڑھنی حدیث، تو ایک عقل دے بدلے تو ولایت دا انکار کیتا ہے۔ میں کیا اساں عقل دی گل جدوں کیتی ہے، اساں کیا عقل دے عشق دا مقابلہ نہیں کر سکی، دلیل اور علم تے ہلے اگے، عقل دا حال تے اے وے، عقل دا حال تے اے وے کہ عشق دا مقابلہ بھی نہیں کر سکی، سیدی عشق کو حق ہے، مجھے مسمار کرے اس پہ آمین کہوں، جو یہ سردار کرے اس پہ آمین کہوں، جو یہ سردار کرے، عشق کے نام کی تسبیح کرو، واجب ہے یہ وہ ورد ہے جو پاگل کو سمجھدار کرے، ہاں اسے عشق کے مذہب میں ولی کہتے ہیں، اپنے ہونے کا اقرار جو سرے دار کرے، آج پتھر کا نہ ہو جائے کہیں میرا بدن، کوئی آئے مجھے چھوئے مجھے بیدار کرے، عشق ہم نے اس لیے تجھے مرشد مانا، کون ہے تیرے سامنے جو انکار کرے، کون ہے تیرے سامنے جو انکار کرے، اور کیا چاہتا ہے عشق بلا مجھ سے خراج، میں نے گردن تو جھکا دی اب وہ وار کرے۔ حضرات جی وقار عقل تو عشق کا مقابلہ نہیں کر سکی، عقل نے دلیل کا مقابلہ کہاں کرنا۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پہلے حدیث پڑھ دوں تاکہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، عقل کا کیا معیار ہے۔ 3 دن ہو گئے حضور حجرے سے بعد تشریف نہیں لا رہے، بخاری میں حدیث موجود ہے، کتاب الصلاۃ میں بھی لکھی ہے امام بخاری میں، حضور حجرے سے بعد تشریف نہیں لا رہے، 3 دن ہو گئے، کتنے دن ہو گئے؟ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر نو بلاؤ، انہوں کہو لوگوں نے نماز پڑھائے، صلی بالناس، ابو بکر نو بلاؤ لوگوں نے نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر آ گئے،
हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ाओ, नमाज पढ़ा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह मसल्ले ते खलोगे। हुजूर ने 3 दिन बाद हुजरे तो अपनी खिड़की तो पर्दा हटाया, वेखना चाहते सन, वेखना चाहते सन, पर्दा हटाया। मैं क्या सरकार ने नमाज़ां ते पहले भी वेखियां हुई सन, सहाबा ते सारे है ही हुजूर दे, हुजूर ने पहले भी, आज हुजूर पर्दा हटा के की वेखना चाहते सन। बस ज्यादा लंबी गल नहीं करनी, मैं होली जी बोलना, तुसा जरा जोर नाल कहना सुभान अल्लाह। मैं जरा हौला बोलांगा, गल जरा मैं होली करके तुहाडी जरा आवाज चाहना वा। हुजूर पर्दा हटा के की वेखना चाहते सन? मैं क्या एडा कोई लंबा मसला ते नहीं, वेखना चाहते सन अबू बकर नू इमाम बना के मेरे साहबा किड्डे सोहने लगदे। अबू बकर नू इमाम बनाया है। हुण जरा गौर कर, हुण अकल की कहती है? अकल कहती है तुसी नमाज खलोचे हो, सारी दुनिया एक पासे, नमाज एक पासे। हुण अकल की कहती है तुसा गल भी नहीं करनी, तुसा हिलना भी नहीं, तुसा ख्यालात भी दिल च, दुकानां दा हिसाब भी अपने दिल च नहीं करना। क्यों? जे तुसी किथे खलोते हो? नमाज है। अकल है कहती है हुण बस अल्लाह दे सामने खलो गए ते बस गल खत्म, ये अकल कहती है। लेकिन मैं कुर्बान, हुजूर ने खिड़की तो पर्दा हटाया। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी आप फरमाते हैं सरकार ने जदों पर्दा हटाया ना है ते फहममना अन नफ्तना, आदे ने के करीब सी कि असी नमाज़ा तोड़ बैठते मिनल फरहत, इस खुशी नाल कि सरकार नू वेखण दा मौका मिल गया। जदों 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 असी सारे इस खुशी विच नमाज नू तोड़ बैठते कि सरकार नू वेखण दा मौका मिल गया। सरकार समझ गए कि इन्हां नमाज़ां तोड़ छड्डनियां ने। और मैं क्या अकल कहती है खड़ोता रहो, इश्क कहता नमाज़ां छड्ड दो। ते सरकार ने जदों वेख्या ना नमाज ना छड्ड देनी, फाशारे इले अतिम्मु सलातकुम, हुजूर ने इशारा कीता ना 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 नमाज ना तोड़ना, अपनी नमाज मुकम्मल करो। और मैं क्या हजरत अनस फरमाते ने असा हुजूर नू भी देख लिया, हुजूर दे इशारे नू भी देख लिया। मैं क्या मुंह किबले वाल सी, खिड़की खब्बे सी, खलोते सारे नमाज में सी। और तुसे वेख किवें लिया? फरमाया अकल कहती थी कि चुप रहो, इश्क कहता था कि इधर काबा है, इधर काबे का काबा है। अकल तो इश्क का मुकाबला नहीं कर सकी है। अब जो अकल इश्क का मुकाबला ना कर सके तू उस अकल से विलायत को पहचाने। अच्छा फिर दलील भी एडी भोंडी, अकल नाल गल कीती एडी भोंडी कि यकीन करो मनन नू दिल ही ना करे। सुनो दलील क्या है? दलील क्या है? दलील सुनना जरा मेरी। अरे जी नहीं ये विलायत अकल में नहीं आती। हुण जरा मेरा भी जुमला सुनना, इल्जामी जवाब शाजी, इल्जामी कहते जी अकल में नहीं आती। मैं क्या मैं गल करा, मैं क्या जो अकल में आ जाए वो विलायत होती नहीं। भाई कुछ समझो भाई, भाई बोलो जरा सुभान अल्लाह। और मैं क्या असी मनन वाले हां, बेशक असी गुलाम हां। किथे फैसलाबाद, किथे शाजीदा ननिहाल, किथे बुजुर्ग टुर के किथे आए, असी मनन वाले हां। और मैं क्या असी मनन वाले हां, साडी अकल च नहीं आती। देखो तुसी मेरी गल दा मजा नहीं दा। पीर सैयद दिलावर हुसैन शाह साहब है, तुसी सारे जानते हो, तुहाडे अपने पिंड दे ने हैं। ये दुआ ने शाह जी दी। मैं बस करा, मेरा ख्याल है फिर जरा कह दियो सुभान अल्लाह। और मैं क्या असी मनन वाले हां, असी खादा लंगर साइयां दा, हर वेले इन्हां दे दर ते, भावें दाता तो मिले भावें ख्वाजा तो मिले। बोल 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 भाई सुभान अल्लाह। और साडे घर जेड़ा पकदा वो भी इन्हां दा है, सच्चे खब्बे दाएं बाएं असी जिद्दे भी खादा इन्हां दा। और मैं क्या असी मनन वाले हां, सुबह शाम असी वलियां दा जिक्र कीता, सुबह शाम असी औलिया दी महफिल कीती, सुबह शाम असा उर्स कीते, सुबह शाम असा उर्सां दा इनेकाद कीता, लंगर इन्हां दा खादा ना इन्हां दा लिया, जिथे मर्जी उर्स होया असी उत्थे चले गए। और मैं क्या असी मनन वाले हां, और साडी समझ च अज ताईं नहीं आए ते मैं क्या तू ते मनदा ही नहीं, और साडी समझ च नहीं आए तेरी समझ च विलायत किवें आ सकदी है? मैं
जुमला कहने लगा हूं, इससे भी बड़ा जुमला मेरे याराने तरीकत और मसलक आज के इस गांव में हजरत किबला पीर सैयद दिलावर हुसैन शाह साहब के उर्स में आने वालों, मैं जुमला कहने लगा हूं। लोग कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला का निजाम ये समझ में नहीं आता, सूरज कैसे निकलता है, कैसे डूबता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता। बादलों में से पानी कैसे निकलता है समझ में नहीं आता, ये पहाड़ जमीन के ऊपर कैसे खड़े हैं समझ में नहीं आता। माँ के पेट में एक पानी के कतरे से रब तबारक व तआला बच्चे को पैदा कैसे कर देता है समझ में नहीं आता। मट्टी से बंदे को बना दिया समझ में नहीं आता। किसी की कब्र खोले और सैकड़ों सालों बाद भी उसकी कब्र में उसका जिस्म सलामत रहे समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं समझ में नहीं आता। और मैंने कहा साढ़े सामने गया हो समझ में नहीं आता। और मैंने कहा तू तो रब की बात कर रहा है कि वो कतरे से बंदा कैसे पैदा कर देता है, वो बादलों से पानी कैसे बरसाता है, सूरज कैसे चढ़ाता कैसे उतारता है, तू कहता समझ में नहीं आता। और मैं क्या ये तो रब है, रब का निजाम समझ में कैसे आ सकता है। जरा दाता की नगरी में लाहौर आके देख, लंगर का निजाम देख, हमें तो फकीर का निजाम समझ में नहीं आता, रब का निजाम कैसे समझ में आता। भाई बोलो सुभान अल्लाह। हमें तो फकीर का निजाम भी समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा जिन्हें रब अता करे उनका निजाम समझ में नहीं आता, रब का निजाम समझ में कैसे आए। फकीरी समझ में आई नहीं, वातनीयत उसकी समझ में आ जाए कैसे मुमकिन है। इसलिए ये निजाम समझ में आ सकता, लेकिन मैं पढ़ूंगा कुरान, मैं पढ़ूंगा कुरान, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा आओ कुरान पढ़ो, समझ में आए तो फिर सम विलायत ना रहे, समझ में नहीं आता तब तो वली है। कुरान पढ़ो, तेरी अकल की क्या दलील है, विलायत है, विलायत है, तेरी अकल की क्या दलील है भाई, तेरी अकल क्या बेचती है, विलायत है। आओ कहते ज़कातां दे बकरे खांदा रहा सारी जिंदगी ते जदों दो लफ्ज बोलण दे काबिल होया मौलवी ते पता जुमले की, पता जुमले की गैरुल्लाह से नहीं मांगना चाहिए, गैरुल्लाह से नहीं मांगना चाहिए, गैरुल्लाह से नहीं मांगना चाहिए। तकरीर सुनो जरा, हुण मेरा भी जुमला सुनना जरा। सारी जिंदगी खांदा रहा, हुण जदों दो लफ्ज बोलण दे काबिल होया ना गैरुल्लाह से नहीं मांगना चाहिए। मैं क्या आज तेनू कुरान पढ़ के दसां, मजलिस नबी दी सी ते नबी भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बिल्कीस उतो टुर के कोल आ गई। ये जदों कोल आ गई ना बिल्कीस, मलका बिल्कीस, हुण हजरत सुलेमान नबी ने ना भाई नबी नू चाहिए है कि कवे या अल्लाह बिल्कीस कोल आ गई है ते मैं नबी हाँ ते मैं इस वक्त ओनू नबूवत दा कोई मुजाहरा करके विखाना है, कोई मौजज़ा विखाना है ते तेरी शान अल्लाह इत्थे जाहिर होनी है, मालिक को तखत इत्थे फौरी पहुंच जाए। अरज़ कहना चाहिए सी ना 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 क्योंकि या अय्युहल मलाओ हुण इत्थे या अय्युहन नास भी नहीं, ए लोगो भी नहीं, ए लोगो भी नहीं, ए चरिंद परिंद, ए हवावां, ए फजावां, ए सारियां शैयां तुहाडे चो कोई है? वाह अजीबा, नबी पे कहंदा ते आम शैयां नूं मर्जी है तुहाडी जे तुसीं ना बोलो ते नबी कह रहे ते आम शैयां नूं तुहाडे चो कोई है? अच्छा इन्नी गल हले होई कि जिन खलो गया उन्हें कहा मैं इफरीत सी, उन्हें कहा ले आवांगा कितनी देर कबला अन तकूमा में मकाम है, इस तो पहले कि तुसी खलोवो मैं ले आवांगा। हुण गल है कि 1500 मील दूर पिया होवे तखत, जिन आखे जनाब मैं ले आवांगा ते इस गल नूं सुन के नबी हैरत विच मुब्तला नहीं होए कि ले आएगा इन्नी देर विच मेरी मजलिस बर्खास्त, ना 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 ना, आपने फरमाया नहीं ये ते बड़ी देर है। अच्छा मजे की गल है अगे कोई साजा माजा नहीं, नबी है भाई, अगे कौन है ते मैं अकीदा कितों बयान कर रहा, कुरान चो बोलो भाई कितों बयान कर रहे हैं, कुरान क्यों पीछे वाले जरा बोल पो कितों बयान कर रहे हैं भाई, गल समझ आ रही ना। अगे कोई आम बंदा नहीं, साजा माजा नहीं, नबी है ते नबी का अकीदा ओए ते बड़ी देर है। हुण हुण जिन कहता जी मेरी ताकत नहीं है, इत्थे एक अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ते मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला उन्हां दे खलीफा ने इन्हां दोवां अपनी तफसीर च एक नुक्ता बयान कीता।
انہاں کیا جی آندے نے جن وڑ گیا جن وڑ گیا، جن دے حاوی ہو گیا، جن آ گیا، جن آ گیا۔ فرمایا جے جن بندے تو زیادہ طاقت رکھدا ہوندا تے جن پہلے لے کے آندا۔ اور فرمایا اپنے گناہ کٹا، سب تو بڑے جن تیرے گناہ نے، اپنے گناہ کٹا، جن کی ہے جن کچھ بھی نہیں ہے۔ ہن جن دی گل سن کے بندے چپ نہیں رہے، انہاں کہا جناب جن کولوں نہیں آیا تے ساڈے کولوں کتھے آنا ہے، اسی کتھوں لے آواں؟ نا 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 نا۔ قرآن آندا او کھلوتا جدے کول علم سی، علم من الکتاب، اس وقت دی جڑی کتاب سی او دا علم جدے کول سی، او کھلو گیا۔ انہیں کہا جی میں لے آواں گا، کنی دیر وچ؟ کنی دیر؟ سوال بھی کر رہے ہیں اگوں، کنی دیر وچ ہیں؟ آہا ہا ہا، اے ویکھنا ذرا میرے وال، سارے بھائی سارے میرے وال ویکھنا۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، پھر ویکھنا ذرا، اے ویکھنا ذرا، 1500 میلاں دے پیا ہے۔ مزہ نہیں دیتا تو سانے، مزہ نہیں دیتا۔ ہن اگلی گل اس تو وڈی کرن لگا، اس تو وڈی۔ ہن جدوں اے سنیا نا تے حضرت سلیمان نے اگوں اے نہیں کیا ویکھ لے، بھائی ویکھ لے، جن کے دی اے نہ کہے میں نہیں کیا سی اتنا ٹائم لگ جانا، نا 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 نا، اے نہیں کیا بھائی ویکھ لے ایک باری سوچ لے، نا 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 نا۔ جدوں کیا نا جی میں لے آواں گا تے آپ نے حیرت بھی نہیں کی تھی، لے آویں گا کیویں؟ نا 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 نا۔ حضرت سلیمان نبی ہے نا، نبی کو پتا تھا میرا ولی ہے، کر سکتا ہے۔ بھائی توجہ بھائی، میں داد لواں گا تو میں زبردستی لواں گا داد، کیوں؟ میں قرآن پڑھیا، میں چول نہیں ماری، میں کھچ نہیں ماری، میں قرآن پڑھیا، میں کہاں گا داد لواں گا، زبردستی کماواں گا، سبحان اللہ۔ کیوں؟ سنو، اے انہاں اے نہیں کہ کیویں، انہاں کہ لین گا کہ لین کنی دیر، فرمایا خالی پلک چپکنے دی دیر ہے، آ گیا۔ حیرت نہیں کی تھی، کیویں؟ سوال بھی نہیں کیتا، کیویں؟ اے بھی نہیں کیا، تو تے گیا بھی نہیں، اے آیا کیویں؟ تے گیا بھی نہیں، اے آیا کیویں؟ او پتہ سی نا میری امت دا ولی ہے، کر سکتا ہے۔ او میں کہ تیری مت نہیں ماری گئی، او نبیاں نو ولی دا یقین ہے، تینوں نہیں۔ او نبیاں نو ولی دا یقین ہے کہ میری امت دا ولی ہے، کر سکتا ہے۔ کہ میں کیا اے انہیں کیتا کہ نہیں؟ اکھے کیتا، تخت آ گیا تو مجھے کہنے دو۔ پھر آگے حضرت سلیمان نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، آذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ اپنا فضل کسے دیتا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو، ارے جب رب نے حضرت سلیمان کے امتی پر اپنا فضل کیا تو وہ اتنی دور سے تخت لے آیا، تو پھر مجھے بولنے دو، پھر مجھے بولنے دو، یہی فضل اگر رب مصطفیٰ کے امت کے ولی داتا علی اجری پر کر دے تو وہ لاہور میں کھڑا کر کے لوگوں کو کعبہ دکھا دیا کرتا اور یہی فضل رب غوث اعظم پر کر دے تو 12 سال بعد کشتی نکال دیا کرتے۔ زور سے بولو بھائی، کر دیتے کہ نہیں کر دیتے؟ کیونکہ اللہ نے ان پر فضل کیا، اور وہ قرآن کہتا کہ جن پر اللہ فضل کرے انہیں یہ شان نصیب لے آئے۔ اچھا اتنی دیر کوئی حیرت نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی حیرت نہیں۔ ہن اے واقعہ پڑھ لیا ایک دیوبندی نے قرآن، وہ ہویا مسلمان، پر آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، مسلمان تے ہو گیا پر وہ انہاں دے ہاتھ گیا۔ تسی ہلے سمجھے نہیں گا، ہو تے گیا پر ہو انہوں نے جدو مسلمان، اچھا ہن پڑھ دیتے ہیں نا تحقیق دی عادت ہے شاہ صاحب انہوں نے پڑھیا نا، اون بڑا حیران ہوئے کہ ایڈی دوروں تخت کیویں آیا، وہ اپنی جگہ تو اٹھیا بھی نہیں، تخت بھی آ گیا۔ ہن انہیں پوچھیا جماعت والیاں کولوں، آندے نے یار یہ تخت کیویں آیا؟ ہن انہاں کی دسنا کیویں آیا؟ اللہ اکبر، انہاں کی دسنا؟
اللہ دے بندے آئے تے کسے داتا دے غلام کو لا یہ تے کسے شاہ صاحب دلاور حسین شاہ صاحب دے غلام کو لا. میرا خیال ہے ہوں میں بس کر میں پہلے کیا میں یا تقریر کرنی ہے یا بس کرنی ہے. جے نہیں بس کرنی تے پھر ذرا آواز آئے سبحان اللہ. او دی نہ قبر بھی اتنے داتا صاحب دے قدمہ چی ہو سکرے وہ مسلمان ہو گیا. ہن وہ انہاں کولوں پوچھے اے ہن جان چھڈان آکھے بس آ گیا. وہ آکھے کیویں ہن وہ تے انگریز سی وہ تے آکھے بھائی ہن گل دسو نا کہ آ گیا اللہ کا فضل ہے آ گیا کہ یار فضل تے ہے پر فضل نظر بھی تے آندا نا کیویں آیا ہن اے کی دسن. وہ ایک دن نا ایتھے آیا لندن تو ایتھے رائمنڈ تو لنگے تے داتا صاحب دے سامنے لنگے نا تے بس وچ بیٹھی ہوئی سی ساری جماعت تے انہیں ادھر ویکھیا انہیں کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے. انہوں نہیں یہ کچھ نہیں یہ ادھر بس انہوں نے کہا نہیں کیا ہے. انہیں یہ پوچھے کیا ہے وہ آخر کچھ نہیں انہوں نے کہا یار دسو تے سی تانوں ہویا کی دسو تے کی ہے تے انہیں کچھ نہیں کچھ ادھر شرک ہوتا ہے استغفر. انہیں کہا شرک ہوتا ہوں چونکہ آپ وہ کافر رہا سی. انہیں کہا میں تے آپ مشرک رہا شرک دی تے بوئی بڑی ہوندی ہے اتنے شرک تے نظر نہیں آ رہا اتنے تے میری خوشبو ہے. ہوں انہیں کہ یار آؤ ہوں انہوں نے ڈر سی بھئی یہ ڈالر دینا تے کدی تھڑک گیا تے انہیں کہ آؤ ذرا آؤ. انہیں کہ یار مان جاؤ انہوں دا امیر انہیں کہ یار لے جاؤ یہ باہر دا بندہ انہوں کی پتہ لگنا لے جاؤ میں کتے ٹر پہ. ہوں جڑی گیلری بنی ہوئی ہے نا تو ویکھی ہے ہوں جو ٹر پہ نا ان جا رہے سی نا ہوں ویکھنا ذرا اور تینوں کی جواب انہوں کو لبے آ تینوں آج جواب دئیے. ہائے 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 جدو جا رہے سی نا تے سامنوں ایک بابا آ گیا صاحب مزار خود ہی آ گئے ان گلے ملے اسلام تو آئی انہیں کیا آپ نے فرمایا مہمان ہو کچھ کھاؤ پیو گے نہیں اچھا چائے پیو گے کہا جی چلے چائے پلا دیں. ہاں آپ نے انج کیتا چاہ آ گئی انہیں جدو پیالی ویکھی تے اتھے بے ہوش ہو گیا. انگریز اتھے وہ بے ہوش انہیں پانی شانی ماریا کوئی انہوں اٹھایا بڑی دیر بعد جدو اٹھیا انہیں کہا کی ہوئے انہوں نے کہا کی ہویا چھڑو بعد دیا گلہ نے اے دسو بابا کتھے. انہوں نے کہا کیڑا بابا انہوں نے کہا جنہیں میں نے چاہ لے آگے دیتی. انہوں نے کہا اساں تے کوئی بابا نہیں ویکھیا انہوں نے نظر آنا بھی نہیں سی جنہوں نظر آنا سی آ گیا. وہ کی اسی تے سمجھ انہیں کہا پیالی ویکھی ہے کہ ہاں ویکھی ہے. اوے میں تواڈے کولوں اج دا ہی پوچھدا رہا تخت کیویں آیا میرے دل وچ خلش سی تساں مینوں کدی نہیں دسیا تخت کیویں آیا تسی گل ٹرکاندے رہے اوے اج پتہ لگا تخت کیویں آیا. فرمایا میرے دل وچ سوال سی کہ کیویں آیا میں ادھر آ بھی یہی سوچ کے رہا سی. ایک سامنے بابا آیا انہیں کہا چاہ پینی ہے میں کہا جی پینی ہے انج کیتا چاہ آ گیا. اوے اے پیالی لندن وچ جڑا میرا کچن ہے نا اس کچن وچ میری چاہ دی پیالی ہے میں چاہ ایتھے پینا میری نے پیالی لیا کے دسیا او ویکھ جویں پیالی آئی اویں تخت بھی آیا. بولو سبحان اللہ. اللہ قبول فرمائے آپ کا رونا قبول فرمائے اللہ آپ کے صدقے میں کو قبول کر لے. بولو بھائی سبحان اللہ. ہاں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. بولو سبحان اللہ. نہیں ہلے گل نہیں بڑی نہیں ہلے ٹائم رہنا ذرا دور نال. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بولو بھائی سبحان اللہ. اس لئے میں کہ تینوں کی سمجھ آئے کہ ولایت کی ہے تیرا ولایت نال دور دور کا تعلق نہیں. جنہوں نے سمجھانا ہوتا ہے سائیں قبر چوں آ کے سمجھا دیندے نے. جنہوں نے دسنا ہوتا ہے سائیں قبر وچوں آ کے دس دیندے نے آندے نے اسی تینوں دسیے تخت کیویں آیا. بولو بھائی سبحان اللہ. اسی تینوں دستے ہیں تخت کیویں آیا تے پھر انہاں دسیا حضرات دی وقار اور آ کے دسیا ہے اور آپ صاحب مزار
آپ صاحب مزار حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن انہاں آ کے آپ دسیا اے تخت انج ہے یہ ولایت ہے. بولو یہ کیا ہے؟ ولایت ہے. حضرات دی وقار کدی تساں سنیا درخت ہوئے تے بالکل سکا ہوئے تے تنا بھی اودے نال نہ ہوئے جڑا بھی نہ ہون ہیں تے قرآن آندا ہے حضرت مریم نے جدو حضرت عیسیٰ نو جنم دیتا ہے انہاں فرمایا یا اللہ پتر دے تے ہن روٹی بھی دے. مالک پتر دیتا ہی روٹی بھی دے ہیں تے مالک کیویں کھائیے پیے منع بھی کر دیتا گل بھی نہیں کرنی چپ بھی رہنا ہیں. آپ نے فرمایا تو اور کچھ بھی نہ کر اے خالی ٹیک لا خالی ٹیک لا کہ دے نال اے سکا جڑا تنا تو صاحب دیتے علیہ کا علیہ کی رطبن جنیہ اے فرمایا جڑیاں تر کھجوراں نے تنا سکا کھجوراں تر سمجھ آئی گل تر کھجوراں تر اے ہونا ہی انہاں نے ٹیک لائی سبحان اللہ میں لاؤ انہوں میں لایا تے کھجوراں تر تو میں کہ اے کیے اللہ اکبر اے کیے او بھائی اے نبیہ نبیہ آکھے نہیں نبی تے کوئی ہو ہی نہیں سکتا عورتاں وچوں تے پھر مکہ کون ہے آکھے ولیہ ہے تے میں کیا پھر ولیہ اور آنا مولوی اور قرآن ہے نا بھائی قرآن ہے نا تو میں کیا جب سوکھے تنے سے ولیہ ٹیک لگائے تو رب اس سے تر کھجوریں عطا کر سکتا ہے تو رب نے حضور کی امت کے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے وہ یہاں سے کعبہ بھی دکھا سکتے ہیں وہ کشتیاں بھی ترا سکتے ہیں وہ چائے کی پیالی بھی لا سکتے ہیں. ولایت ہے. بولو بھائی ولایت اے الحمدللہ ساڈا عقیدہ تے اے نٹا نوٹاں دے مولویاں تے نہ جانا انہاں دا اپنا ایمان کوئی نہیں تانوں کی دین گے اے شو دے آپ ڈلے پے نے نا تانوں بھی برباد کرنا ہے آپ بھی برباد نے تانوں بھی ایک مرزا جے او چار بندیاں بیٹھ کے کتاباں لے کے بیٹھ جا آندا جا تانوں کک کوئی نہیں چار بندیاں نو بیٹھ کے تقریراں کردا جدوں انہوں چیلنج دیتا نا جدوں بھی ساڈے کسے بھی عالم نے بشمول میرے جدوں بھی انہوں چیلنج دیتا نا آندا نہیں میں مناظرہ تو نہیں کر سکتا نا میں کہ نہیں کر سکتا تے پھر نہ گلا کر سمجھ ہے کہ نٹا دے مولویاں تے نہ جاؤ اپنے عقیدے تے ناز کرو. آخری گل بھائی آخری گل ولایت ہے ولایت مزہ نہیں آیا ولایت میں کیا اس سے بڑی بھی کوئی دلیل بنے تینوں اپنے دادے دی قبر دا پتہ نہیں تے ٹوٹل دن ٹوٹل سال ٹوٹل 150 لگے یا 100 لگے ہیں تے 977 سال بعد بھی داتا دی قبر جگمگا رہی ہے. شاہ جی ہے کیڑا اور سے حضرت قبلہ دلاور شاہ صاحب دا ہے والا 17واں اے 70واں اے 70واں اور سے 70 سال ہو گئے ہیں 17 17 نہیں اور 70 سال تو ہو رہا ہے نا حضرت شاہ صاحب دا نا ہاں 70 سال تو ہو رہا ہے نا تے ہن مینوں ایک گل دسنا اے اج تو کوئی 1000 سال بعد بھی کوئی ایتھے پوچھے گا نا اس مسجد اساں تے نہیں رہنا مسجد تے رہنی ہے اللہ دا گھر تے رہنا تے کوئی پوچھے گا تے کہیں گے جی 1070 سال ہو گئے میں کہ مولوی تو نہیں رہنا شاہ صاحب نے پھر رہنا. اب انشاءاللہ العزیز دستار فضیلت حافظ قرآن حافظ محمد بلال احمد صاحب اور اس کے بعد ہمارے درمیان قاری منیر حسین سلطانی صاحب ہیں.